बुफां राफायमानि जराव बुफां फबजागै थिकिया बिसिब्रि चिबा उमरनि खरकसा जाग्रा मुं बाबुल मिया पाटिमुंनि यागुलो लगिलगिनो बक्सानगर CHC शाखामनगो तलाङि थांखा बनो बिनि लगियो सामुंख्लायने बरग्रक फियाबा थिकियाहानि शाखा बनो शाखामनगनि शाकनायने रक पाटिमुं सा सालफुंगो बक्सानगरनि बेलुआजार आमचायो सा सालफुंगो बक्सानगरनि बेलुआजार आमचायो बुफां राफायनानि थांगै बुफां फबजागै बिसिब्रि चिबा उमरनि खरकसा जाग्रा थैमानि पाटिमुंगो वानामाते गोबांमा चालायख्या नुखुनि बरग्रंनो खबै आमचानि जत्तो लुकुरक थैनाय जाग्रानि मुं बाबुल मिया कक्टमाव साइमानका चा सालफुंगो बक्सानगरनि बेलुआजार आमचानि ताहिन मिया मुङै खरकसा बरगनि नगो बुफां राफायनानि थांमानि बिशालगढ़ गजारिया आमचानि बाबुल मिया मुङै खरकसा जाग्रा फियाबा बुफां राफायमानि जराव आजुमसा बिनि शाखाव बुफां गुवागै फायमानि बाय बुफां बाय फबजाक बाबुल मिया मुङै अ जाग्रा पाटिमुंनि यागुलो लगिलगिनो बक्सानगर CHC शाखामनगो तलाङि थांखा बनो बिनि लगियो सामुंख्लायने बरग्रक फियाबा थिकियाहानि शाखा बनो शाखामनगनि शाकनायने रक कक्टमा मानखिनो बक्सानगर शाखामनगो दलाई फायलायके बिनि नुखुनि बरग्रक খবর পাইছি ফোন গেছে বাড়ি কইছে গাছ কাটতে গেছিল একজনের লাগে ওইখানে গাছের বাড়ি গেছে নাকি কোন জায়গায় এসেছে ঘটনাটা বেলাসল হয়েছে ওনার নাম কি ওনার নাম বাবুল মিয়া এই ঘটনাটা কোন সময় হয়েছে 10টা-20 মনে হয় ঘটনাটা হয়েছে মনে হয় আমার কাছে খবরটা গেছে 11টার দিকে ওইখানটা আইসি খবর পাইছি হসপিটাল আছে আয়া দিয়ে এখানে মারা গেছে গাছ কাটতে গেছিল কার গাছ কাটতে গেছিল গাছের মালিকটা না হ্যাঁ জানো কাজও গেছিল তাহের মেয়ে আর কি কিসের গাছ এটা বাড়ির ভিতরে গড় করতেছে জানি গাছ কাটতে গেছিল আর কি এই গাছ কাটতে মানে কাপড় করবো আর এমনি উনি কি কাজ করতেন এমনি কাজ টাজ করতে আর কি খেতে পাত্রে কাজ করতো লোক নিয়ে এসে আমার আত্মীয় হিস্ট্রি অফ গাছের থেকে বলে পরে ব্যক্তিটা মারা গেছে আমি আমার হসপিটালে যে সময় ছিল আমি এক্সামিন করে দেখলাম হসপিটালে আসার আগেই মারা গেছে ব্রড ডেথ তো তার জন্য আমি জাস্ট ইমিডিয়েটলি এক্সামিনেশন করার পরে পুলিশকে ইনফর্ম করে দিয়েছি পোস্টমর্টম করার জন্য এখন হসপিটালে আছে তো ওনার নাম কি স্যার কোন জায়গায় ব্যথা লাগলো এটা হচ্ছে ওনার নাম হচ্ছে বাবুল মিয়া এজ 45 ইয়ার্স আর বাজারিয়া আর মোস্ট প্রবাবলি ব্যথা হয়েছে আমাদের যে অ্যাবডোমিনাল এরিয়া স্প্লিনগুলোর আচর হয়ে গেছে আমি এক্সামিনেশন করে পাইছি পোস্টমর্টমের পরে এটা ডিটেলসটা আমি পাওয়া যায় पोस्टमर्टम पाइमानि यागुलो नुखुंनि बररंनि यागो याफारि रिजाखा बिनि मांगथै फियाबा बुफां फबजागै रिपिट फियाबा बुफां फबजागै बिशालगढ़ गजारिया आमचानि बाबुल मिया मुङै खरकसा जाग्रा थैमानि पाटिमुंगो गोमांमाव कलायखा नुखुंनि बररंनो खबै आमचानि जत्तो लुकुरक सुनाम मोरानि सिमे मुस्राबनि ककथुम चिनि खरां